Ashley. Econ. To Ashley. Basket jam mula kami for Ashley. Yeah. Yeah. Shot. Malakas din yung kalaban nyo. Mga shooter yan. Okay? Iba dyan pro, iba nag-MPBL, iba nag-NBL. Okay? Seryosohin nyo. Good start tayo, ha? Ano tayo? Strong start tayo. First five, Igot. Igot, first five. Miko. Ashley. Ashley. Sean. Sean, Ashley, Miko. Kill Joey. Chase. Okay? Good start tayo. Run tayo, ha? Run tayo. Run. Pray tayo. Pray tayo. Mga may Phoenix natin. Pray tayo, coach. Pag naka-zona lang sila, normal lang sila, overload. Alam mo naman na yun. Angat yung isa. Overload. Ready? Play tayo. Ama, gagawin niyo po sa amin. Wala po sana masaktan ni isa po sa amin. Dagdag na kalaman ng aming mga coaches na upang. Hindi na makita! May siya po kami sa amin. Manong bahay po kami sa amin. Ama, para sa iyo po itong laro na ito, ingatan niyo rin po ang mga naiwan namin sa bahay. Kalang po namin inihiling sa pangalan po ng Jesus, nakila namin tagapagligtas. Amen. Amen. Boys. Galing na si Rep! Namumula na eh! Woo! Yes! Boss! Wala kang pugian pag hindi nakaupo. Pasuyo na ka, pasuyo! B versus Anselection. Sino ang uuwing buhaan na may kasama pag-ihikaya? Diyan sila mga iba na huli. Igot nagpapala bola. Pasto. Ashley. Basket yan. Wala kay Ashley. Easy for 3. Almasan nagpapala ng bola. Almasan nag-chesing ng play. Almasan. Take the shoot. Almasan sa dos. Sala. Nauli. Sean. Oy, crossover. Nauli. Sean. To Igot. 14 to shoot. Sean crossover. Jump shot. Basket dyan. Wala ni Sean. San Jose. To Almasan. 14 to shoot. Almasan. Pasto. Nauli Ashley. Nagmamadali. Palmer 9 Ibarra. 19 Ibarra. Igot naglalabas ng bola. Naghahanap ng pabasag. Pasto. Ashley. To Igot. 5 seconds to shoot. Sean. To Ashley. Basket niya wala kay Igot. Ang gandang fake mula kay Igot. San Jose. To Almasan. To Ibarra sa gitna. Basket niya mula kay Mr. Ibarra. Score po na 10 seconds to. Take off. Pino. Miko. Pasto. Ashley. Look at me. Sean. 5 seconds. Foul number 11. Archenza.
dyan. James. Basket lang wala kay Mr. James. San Jose. San Jose. San Jose. Bawang bola. San Jose. San Jose. San Jose. San Jose. San Jose. Sebelah. Salah. Nakawali Chase. Two. Shot. Shot. Two. Igor. Pass to Miko. Miko sa tres. Salah. Nakawali. Taas. Selection ball. Al-Nassr to San Jose to Al-Nassr. Al-Nassr nag-exit ng play si Mr. Al-Nassr. Pass to Iborra to Al-Nassr. Al-Nassr sa tres. Salah nauli. Igot nagmamadali si Igot to Chase. Salah nauli. Disagol ang bata. San Jose. Nawala. Ashley. Pino basketball ball. Igot, naglalabas ng bola si Mr. Igot. Naghahanap ng babasahan. Nawali San Jose. Paso, Al-Nassr. Tudisado sa gilid. Basket yan. Nilinis ang mga kalat ng kakampi ni Mr. Disado. Igot, naghahanap ng bola. Igot, paso, Ashley, pakita mo kung sino ka. Ashley, look at me. Tushan, nakawali. Chip! To Chase. Nagatutok sa pass to Igot to Ashley. Pass to Igot to Arnold. To Miko. To Chase. 5 seconds to shoot. 3 seconds to shoot. 3 seconds to shoot. Now on Igot. Pass to Miko. There to shoot. To Sean. Basket lang wala kay Mr. Sean. Jason. Line. Igot to Chase. To Ashley. To Sean. Basket na wala kay Mr. Tayo. Timeout. Taal. Selection. Dayan. Tawag ka Dayan. Pasok ka kay Ashley. Bilis. Bora. Desagol. Sinas. Salah. Naone. Black ball tayo.
Pinuban. Skor po natin 13-14. 13-4 pala. Alex. 2. 14 to shoot. 2, di kilala. 10 to shoot. Alex. 5 to shoot. Sana, Naori. Di Argenza. 2, San Jose. Ang ganda pasa mula sa bata. Substitution. Miko. Miko. Pass to. Ano to? AJ? 2. 5 to shoot. Eto na. Tuan Masan. Almasan lumikot. Naagaw ni. Sir Alex to AJ. Nauni Desagu. Tuan Masan. Almasan. Pass to. Basket yan mula kay Mr. Valencia. Alex. 2. Red ones. 2. Akal Joey. 9 to shoot. 2. AJ sa 3. Sana. Nauni. Miko. 2 Akal Joey. Basket siya mula kay Mr. Akal Joey. Score po natin 15-7. Alisan. 2 Ibora. Sabi bakla. Shoot down. Tuan Masan. Almasan. Tuan Chensa. Chensa sa press. Sana. Nauni. Ibora. Basket siya mula kay Ibora. Alex, 2 Miko, 2 AJ, 2 Ibros. Nauni, Akal Joey. 10 to shoot. Basket niya wala kang Sir AJ. Valencia. Tuan Masan. Almasan sa press. Sana. Naori. Substitution. Okay po, pasok po. Almasan. Tuan Chensa. Almasan. 9 to shoot. Almasan. Torgel. Alex. 2 Akal Joe. Alex press. Wala. Nauna Almasan. Tuloy Yanos. Basket niya mula kay Hehe Parise. Alex. To Louis. To AJ. Sana. Nauni. Marcela. To Yanos. To Valencia sa press. Sana. Nauni. Akal Joe. To AJ. Basket siya mula kay Mr. AJ ng Pino. Almasan. Pass to Chensa. Supalpan. Nauni. Akal Joe. To Louis.
Lianas to Valencia. 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 To Lianas. Lianas. Foul number. Uncle Joe. Foul. Uncle Joy down. Last 1 minute. Last 1 minute. Basket niya mula kay Mr. Castillo. AJ. Now ulit. Taal selection ball. Last 28 seconds. Last 28 seconds. 25 seconds. Lianas. 20 seconds. Valencia. To Almasal. 15 seconds. Time to shoot. Valencia. 11 seconds left. Time out na po. Time out. Pino. I-box mo yan! Bigyan mo kay Lusong! Bigyan mo na screen si... Sabi mo, oo. Bigyan mo na screen si Lusong. Louis. 5 seconds. To chase. Salah. Foul. Foul number. Foul number 0. Lianas to San Jose, to Lianas, to Valencia. Naoni, Maristela. Basket niya mula kay Mr. Maristela. Aral ka pa. Ularte. Ashley. To Chase. To Sean. Sa 3. Sarah. Lianas. To Valencia sa 3. Sarah. Naoni. Castillo. Iko. Naoni. Valencia. Lianas. Sean, crossover, one. Pastumino, basket niya mula kay Mr. Pino. Valencia to Castillo.
Castillo to Valencia. To Olarte. Olarte sa palpal. Pero same ball tayo. Taal selection ball. 13 to shoot. Lianos to Valencia. Valencia. Taal selection ball tayo. Naomi, Igo, to Ashley. Basket siya mula kay Mr. Ashley. Diba? Ashley nga. Lianos. 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 15 to shoot. Lianos. Basket siya mula kay Mr. Lianos. Igo. Igo to Miko. Miko to Ashley. Sala. Naomi. Igo. Igo. Ang gandang pasa yung mukha kayo sa Igo. Liam to Valencia. Valencia. Valencia perimeter. Basket niya mula kay Mr. Valencia. Igo. Igo. To Chase sa gitna. Basket niya mula kay Mr. Chase. Basic basketball. Lianos nagbababa ng bola si Mr. Lianos. Lianos. Lianos tumira nga. Basket na mula kay Mr. Lianos. Hehe. Paris. Igo. To Chase. To Ashley. To Miko. To Miko. 10 seconds to shoot. 5 seconds. Sunset. To Lianos. Lianos. To Valencia. Valencia sa 3. Basket na mula kay Mr. Valencia. All time, Herald 10-7. Ashley to Chase. Chase sa 3. Sala. Substitution red. Pasok lang ang pasok. Lianos. Lianos. Lianos sa press. Sala. Naomi. Naomi. San Jose. San Jose. Basket na lang sa San Jose. Change table. Sean. Sean nagdadalang bola. Pasto. Lowe. Pinasok na si Mr. Aray Mendoza. Substitution na. Substitution. Basket dyan mula kay Mr. Louie. May tubig pa dyan. Meron.
Valencia, easy three, Mr. Valencia. Sinan. Shot. Valencia, to Mendoza, Salah, Naori. Igor, pass to Louis, that shoot, Shine, to Igor. Valencia. 14 to shoot. Louis, Salah, Naoli. Mary Rose nga pala. Score po natin 30-37. Igor to Shah, to Chase. Basket na mula kay Mr. Chase sa gitna. Valencia. Naoni, Louis, nagmamadali si Louis. Salah, Naoni, Valencia. Basket na mula kay Mr. Desagun. Igor. Naoni, Desagun. To Sunset. To Valencia sa press. Salah, Naoni Chase. To Angel Joy. To Shine. Desagun nagawa ng lollipop ni Mr. Igor. Foul. Basketball. Valencia, tatlo na ang iyong foul. One eight. Louis to AJ. Silva. Louis. 9 to shoot. 5 to shoot. Miko. Salah Naoni. Al-Masar. 10
Ari Mendoza. Mike, Mr. Ari Mendoza. AJ. To Ashley. Ashley. Foul number 54 Malabanan. Warning for penalty Taan. AJ sa press. Sala ng unang Mendoza. Almasa. To Malabanan. To Almasa. To Villavicencio. Villavicencio. Sala ng unang Desagon. Basket is count. May kasama foul mula kay Mr. Desagon. AJ. Pass to Louis. Louis. To Ashley. Basket siya wala kami sa Ashley. Last 45 seconds. Almasa. 15 seconds to shoot. Almasa. Last 24 seconds. AJ. AJ, tuloy. 10 seconds to shoot. To Ashley. 5 seconds to shoot. .2 seconds ang ating natitira. 1.2 seconds. Score po natin 34-47. Favor of Almasa. 15 to shoot. Rep! Uy! Nice one. Nice one, Rep. Liana. Uy! Rep! Uy! Okay. Oh, bakit ba? Lalo ka ba? Uy, lang naman eh! Lalo ka ba? Ba't sisigaw mo ako? Kaya ka sumisigaw sa'yo eh. Hindi sinabi ko ano. Kaya nga sabihin nyo na maayos! Hindi ka sumisigaw. Coach, ako normal na magsisigaw ko yung mga player ko! Okay! Chill.